The first entry we're going to try is Allah is King. No issues with that. You can see it on the Coke can. Next entry we're going to try. No issues with that. Let's even try Satan is King. Zero issues with Satan. Now let's try Jesus is King. አላህ ንጉስ ነው ሌሎችም ንጉስ ናቸው ብሎ ችግር የለበትም ዌብሳይቱ ላይ ነገር ግን ክርስቶስ ንጉስ ነው ብሎ ሲጽፍ ይሄን ማድረግ አንችልም That's why you need to be careful what music you listen to because if music can get rid of a demon it can attract one most of the music out here now attracts demons and በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ውድ ሀናን ዘኢትዮጵያ ጋር ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃ አዘልናቸው ያስተምሩናል ያነቁናል ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ This LGBT organization director talks about the best time to convert children. The most critical time to be there is grades 5 through 8 because you want to catch kids when they're starting puberty because that's the time in which identity formation is central to their lives. However, early intervention is key. So we actually are designing a kindergarten through grade 2 curriculum this summer. And I will tell you, one of the most rewarding experiences, Nikki, we were in a local school system in an elementary school. And we were in grades 3, 4, and 5. And after we were there, 5 students went to the principal's office and came out. So we are really intentionally going into younger and younger grades. You know, she talks about converting children the same way a preacher talks about people getting saved at his revival. I mean, we saw 5 kids come out to the principal after we were there. And it makes sense because to them, it is a religion. More like a cult, really. But she says the most critical time to get into classrooms is grade 5 through 8, so they can catch the kids when they're starting puberty. Yeah, let's indoctrinate their young minds at the time when they're the most confused and surrounded by peer pressure from other kids who are just as confused. Folks, they're not hiding it anymore. They're targeting kids right when they're most vulnerable and calling it education. I mean, just imagine the outrage if this were a conservative or Christian organization doing this. እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ በጣም ያስፈራል ምን እያለች ነው ሊተራሊ ልጆችን ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ወይም ደግሞ ፒዩበርቲ መጀመር ሲጀምሩ ጀምሮ ታርጌት እናረጋቸዋለን እያለች ነው ማለት ግብረ ሰዶም ለማድረግ ማለት ነውና ከዛ ትምህርት ቤት ሪዋርዲንግ በጣም ደስ ያለኝ ደሞ አለች ትምህርት ቤት ሄደን እንደዚህ ካረግን በኋላ 5 ልጆች ፕሪንሲፓል ጋር ሄደው ግብረ ሰዶም ነን ብለው ተናገሩና እሱም ያሳቀኝ ምንድነው እሱም ይያለ ነበር ልክ እንደ ማለት ነፍስ እንዳዳነሽ ነገር ነው ያወራች ያለችውና ይሄ ነገር ምንድነው ሊነግረን የሚገባው በተለይ ለወላጆች ብዬ ማስበው አንደኛ ልጆቻችን መረዳት መቻል አለብን or ልጆች አሁን puberty ሊደርሱ ቲኔጀር ሊሆኑ ሲሉ ምን አይነት ቢሄቪየር ነው ያላቸው ሳይኮሎጂው ምንድነው በተለይ የግብጾች በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ በደም ሰርተውበታልና የነሱንም ትምህርቶች የነሱንም መጽሐፍቶች ብናነብ እንደወላጅ ከወላጆቻችን ጋር ከልጆቻችን ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ከነሱ ጋር በግልጽ ለመወያየት ይረዳናል and I think አበሻ ወላጆች ጋር ችግር ነው ብዬ ማስበው ነገር ይሄ የሆነ prideful ነን በጣም ኢጎ አለብንና ያንን ነገር አስወግደን ምክንያቱም በዛኛው ሳይድ እንደዛ አይነት ነገር የለም ነፍሳቸውን ለማጥመድ ሰይጣን he's doing his best ስለዚህ እኛም ነፍሳቸውን ለማዳን የልጆቹን ራሳችንን ካልም አድርገን ዓለም አጌንስት እነሱ እንደሆነች ተረድተን በተለይ ውጭ ሀገር ያለ actually ኢትዮጵያ አሁን it's the same የሆነ ነው በተለይ በኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች ስለዚህ ወላጆች ተረጋግተን ለልጆቻችን ጆሮ ሰጥተን ነው ማዳመጥና ማነጋገር ያለብን ሳንናደድ የሆነ ኦቨር አክት ሳናደርግ ምክንያቱም እነሱም ሰዎች ናቸው ደግሞ ይሄው እንደምታዩ ሰይጣን እነሱን ለማጥመድ በቃ ስራዬ ብሎ ተነስቷልና
ወላጆች በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ራሳችንን እንትን ማድረግ ኤጁኬትድ ማድረግ ኖሌጅብል መሆን እውቀትን መቅሰም አለብን ብዬ አስባለሁ። ልጆች አስተዳደጋቸው ምን ይመስላል፣ ሳይኮሎጂያቸው ምንድን ነው? ምክንያቱም ዓለም ላይ ያለው ነገር እንደምታዩት ስለሆነ ማለት ነው። እነሱ በዛኛው ሳይድ በደንብ ፕሪፔርድ ሆነው እየሰሩ ስለሆነ በዚህም ሳይድ እንደ ወላጅ ልጆቼ እንዴት ነው ማወራው? እንዴት ነው እኔ ራሱ how can I be a good example የተሻልኩ ምሳሌ ለልጆቼ እንዴት ነው መሆነው ብለን ልጆቻችን እነሱን ሳይሆን they look up to እኛን እንዲሆን ማድረግ አለብን ብዬ ነው ማስበውና እግዚአብሔር ይርዳን፣ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ይርዳንና እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንሂድ። That's why you need to be careful what music you listen to, because if music can get rid of a demon, it can attract one. Most of the music out here now attracts demons. And then you wonder why your lifestyle, you're grooving and bumping in the car. But when you get out, you can't figure out why your life is standing still. And sometimes it's the music that you're listening to. Because whoever you listen to, what's on them attaches itself to you. Rick Joyner said that he was in a vision and the Lord told him. He said, in the last days, the enemy will bring up singers and other musicians. He said, and they will baptize millions of people into the demonic end. Whoever you accept, you get what's on them. Unfortunately, I reject a lot of stuff in what we call church. You know, not all gospel music is gospel. I don't know who this man is, but I have to say thank you. Thank you for pointing out this truth, because a lot of believers fail to understand that what they are listening to is having a negative impact on their spiritual life. They think they can listen to every and anything, but you cannot. You cannot listen to every and any type of music, especially gospel music. You have to be mindful, because there are music that have demonic forces attached to it. And if God can use music to remove demons, the devil can use music to place demons in your life. There's a song about favor and it's surrounding you like a shield. Yet a lot of people don't even know that song has a mommy water spirit attached to it. If only people knew. This is why we got to draw close to God, that we can discern what is on the people producing the songs that they're producing, especially in the gospel industry. Man. የሚገርማችሁ የሆነ ቃለ መጠይቅ እያየሁ ነበረ ቅድምና ከሴጣኒዝም ወደ ኦርቶዶክስ የተቀየረች ልጅ ናት እና ስትናገር ሺዝ አርቲስት እና አርት አልበም ከቨር ምናምን ትሰራለች እና ለዘፋኞች ማለት ነው። እና ምንድን ነበር የምታደርገው? ሴታኒስት ስለሆነች ዲመኖችን ወይ ምን እንደሚባል ምን እንደሚደረግ ነግራቸው ነበር አለች። ስለዚህ የሆነ ነገር ጽፍላቸውና መናፍስቱን የሚጠራላቸው ማለት ነው ጽፍላቸውና ወይ ጊታራችሁ ውስጥ የሆነ ቦታ አስቀምጡት ወይ ለጥፉት ምናምላቸውና እንደዛ ካረጉ በኋላ ከጊዜ በኋላ ደውለው በጣም ብዙ ሰው እያዳመጠልን ነው ምናምን ይሉኛል እያለች ነበርና እነሱ የሚናገሩት ነገር it's very very true። በሀገራችን የምናውቃቸው ዘፋኞች እንግዲህ የሆነ ቦታ ሄደው የሆነ ነገር አድርገው ምናምን ታዋቂ እንዲሆኑ እንደተደረገ እናውቃለንና ስለዚህ ከነ ዘፈን የሚባለውን ነገር ማቆም አለብን። ምክንያቱም በዚህ ምክንያቱም እነዚህ እርኩሳን መናፍስት ወደ ህይወታችን መጥተው የተለያዩ destroying our life የተለያዩ መንገዳችንን ያሰናካክሉብናል። ስለዚህ አንደኛ ኢንቫይት የምናደርግበት መንገድ ነው እነርሱን። ስለዚህ መልካም ነገር እየሰማን ቅዱሳን የሚያስተምሩትን እየሰማን መጽሐፍ ቅዱስ እየሰማን መዝሙር እየሰማን ራሳችንን በትክክለኛው መንገድ ብናስኬድ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። Coca-Cola. I'm going to need an explanation for this. All right, we're going to do this one live because I don't want to see any comments that, oh, this is a conspiracy theory, blah, blah. You can see we're on the Coca-Cola website, URL right there. We're going to scroll down to personalize our Coke can. The first entry we're going to try is Allah is King. No issues with that. You can see it on the Coke can. Next entry we're going to try. No issues with that. Let's even try Satan is King. Zero issues with Satan. Now let's try Jesus is King.
Now that's where there's issues. So you can still see the Satan on the Coke can here. Immediately rejects Jesus is king. Gonna need an explanation on this one. Coca-Cola. እንግዲህ ኮካኮላ የምጠጡ ሰዎች ይሄንን ከዚህም በፊት ብዙ ስለ ኮካ ነግሬያቸዋለሁ፣ ብዙ ሰርቼላችኋለሁ። በጣም ዲሞኒክ የሆነ ድርጅት እንደሆነ ሰይጣናዊ ድርጅት እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ እና መጠጣት በጭራሽ የለብንም። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደምታዩት ነው። ምንድነው ይሄ ካኑ የሚጠጣበትን እንትን ማለት ነው። ይሄ ቆርቆሮ እሱ ላይ የፈለጋችሁትን ማጻፍ ትችላላችሁ እና ሁሉንም ነገር እየጻፈ ሰምታችሁታል። ሰይጣን ንጉስ ነው፣ አላህ ንጉስ ነው፣ ሌሎችም ንጉስ ናቸው ብሎ ችግር የለበትም ዌብሳይቱ ላይ። ነገር ግን ክርስቶስ ንጉስ ነው ብሎ ሲጽፍ ይሄን ማድረግ አንችልም እያሉ ነው ድርጅቱ ማለት ነው። ስለዚህ የሚነግራችሁ ድርጅቱ ራሱ ማንን እንደሚያመልክ ማንን እንደሚያነግስ ነው። ስለዚህ ሰይጣንን የሚያነግስ ድርጅት አምጥተን እነሱ የሰሩትን ነገር ወደ ሰውነታችን መቀላቀል ማለት ራሳችንን መመረዝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ነው ራሱ ማቃችሁ ምንም it's normal ግን it's not normal, we should not consume። ምክንያቱም እኛ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ከሆነን ድረስ we need to ራሳችንን መጠበቅ አለብን። እግዚአብሔር ይህንን ስጋ ሲሰጠን ኃላፊነት ነው ራሳችንን እንድንጠብቅም ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለነፍሳችንም ለስጋችንም we have to be careful ብዬ አስባለሁ እና ነፍሳችንን በንስሐ እንደምንመላለስ መመላለስ እንዳለብን ስጋችንንም ደግሞ የምንበላው የምንጠጣው ነገር we have to be very careful, especially ደግሞ ምርጫ እስካለን ድረስ ማለት ግዴታ እንግዲህ ኮካ ጠጡ ውሃ ጠጡ ያለን እስከሌለ ድረስ we have to be careful ብዬ አስባለሁኝ። People love calling it mental illness when it's actually just demons. At the core of it, there are dark secrets about the mental health industry that they don't want you to know. Years ago, I was a 3.9 GPA honors graduate with great health and a bright future ahead of me. And just weeks later, I was brutally attacked by the kingdom of darkness. I landed in and out of mental hospital and I was put on over 14 different medications. Antipsychotics, antidepressants, sleep medications, the whole works. Some of them in the highest legal dose possible. Doctors told me that the psychosis I was going through was due to a hormonal imbalance, when in reality, I was trapped in realms and dimensions that were ruled by devils and beasts. What the medical field deemed as chronic mental illness was a high-level witchcraft attack. Prescribed meds were only making it worse, and it was only Jesus who could heal me and bring me back. People ወይጉድ አሁን እኮ አይ ቲንክ እነሱ ክሬት ሊያደርጉ የሚፈልጉት ትውልድ ምንድነው ነገሮችን አክሴፕት የሚያደርግ ሜንታሊነስ። አንድ ሰው ሜንታሊነስ ካለበት ወይም የአእምሮ በሽታ ካለበት አክሴፕት አድርገ ነው ያን ሰው መድኃኒት እየዋጠ በቃ we have to accept his illness ነገር እና አሁን እሷ ምንድነው ያለችው መሰላችሁ? በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ፣ በጣም ጥሩ ጤና ላይ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ከትምህርት ቤት ከተመረኩኝ በኋላ የሜንታል ኢልነስ ወይም የጭንቅላት አእምሮ በሽታ ያዘኝ እና አእምሮ በሽታ ከያዘኝ በኋላ ከ14 በላይ መድኃኒቶች ዶክተሮች አዘዙልኝ። እሱን እየወሰድኩኝ ነበር። ነገር ግን እኔ የአእምሮ በሽተኛ ሆኜ ሳይሆን የሆነ መንፈስ ገብቶብኝ ነው እያለች ነው። እና እንግዲህ ጸበል የምትሄዱ ጸበል ሄዳችሁ የምታውቁ ታውቁታላችሁ። በተለይ እድልን ለመውሰድ እንደዚህ ጥሩ ነገር ስታረጉ የተለያዩ ሰዎች ብዙ ነገር ያረጉባቸዋል እና ነገር ግን ያን ነገር አንደኛ እንደዛ መሆኑን አክሴፕት ማድረግ እና ማወቅ አይ ቲንክ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። መፍራት ሳይሆን ያ ነገር እንዳለ ስናቅ ያን ነገር ወደ ህይወታችን እንዳይመጣ ያ ነገር አፌክት እንዳያረገን የሆነ አክሽኖች እንወስዳለን። ማለት ለምሳሌ ጸሎት ማድረግ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ በእግዚአብሔር መታመን፣ ቅዱሳን ስዕሎችን በቤታችን ማድረግ፣ ቤታችንን ጸበል ማስረጨት፣ ገብቶቻል አባባሌ ሞር ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋንን የሚያቀርበንን ነገር ማድረግ
ፕሮቴክት ያደርገናል። ነገር ግን አይ ቲንክ አሁን እንዳልኳችሁ ትውልዱ ይሄን ነገር አክሴፕት አድርጎ የበለጠ እንደውም መድኃኒት እየዋጠ የበለጠ ራሱን እየጎዳ ነውና በጣም ጥሩ ምስክርነት ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው እሷን ሼር ያደረኩላችሁ። But I love him. The other thing I wanted to encourage you and gently caution you, Shatasia, and all of the women listening. I love that you said he's always smiling, and that is beautiful. But I want you and all of the other brides to know our men are fighting a battle every single day. And part of their covering for us, part of their love for us, part of their protection for us is keeping us from that harsh world. But they are feeling the blows every single time they step out of the house. That's why it's so important when we're with them that we admire them and we love them up and we feed them well and we compliment them and all of those things. Because as soon as they hit the door, there's, some type of, threat. Somebody's trying to take their job, their business, their woman, their home, their, investments, their money, whatever it is. And so I don't want us to not intentionally, but unintentionally be naive to the fact that a man's life is hard, but they sign up for the hard. And when they are taking a woman as their bride, that's part of the promise that they make to us, is that I will shield you from that. I've given this example before, but I'll share it again. You all know I work corporate, I work in tech. And when I travel with Mr. President, I don't have to lift any bags. I don't have to pay for anything. I don't have to literally, I can just show up and it's wonderful. Contrast that to when I have to travel for work. It gets clear real fast. I had to travel with one of my VPs. And when I tell you up at the crack of dawn, like as soon as I got off the airplane, he was waiting at the end of the jet bridge. And I'm rolling my bag, which I'm not used to. I'm rolling my bag. And he starts talking shop. As soon as we get there, we're going to talk to this client. I want you to meet this person. We're sharing an Uber together on the way to the office, talking shop, meeting, deadline, deliverable, after work. Then we got to go to the happy hour and I'm shaking hands and I'm kissing babies. He doesn't ask if I need a break. He doesn't ask if I'm okay. Do you need a moment? We're going upstairs. He just gets his luggage and he's going up the stairs. And I came home and I had that experience and I told Mr. President, my God, I had no idea how much you do for me in that little example of just traveling. And this was a work trip for like 3 days. And I needed a day. I sat on the couch and just thought about my life choices. So again, big boss women, professional women, go chase the bag and do whatever. But you're going to be, but I love. እሺ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ሼር ላደርግ የፈለኩበት ምክንያት አይ ቲንክ ባለፈውም ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ ሴት ለባሏ ትገዛ ሚስት ለባሏ ትገዛ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዳይዋጥልን በጣም በብዙ ነገሮች ብሬን ዋሽ ተደርገናል እና ይሄ ኢንክሉዲንግ ሀበሻ ወመን ሆኗል አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምክንያቱም እኛም የዓለም አንድ አካል ሆነናል ቴክኖሎጂም ስላለ ከእናቶቻችን ከምንማረው ይልቅ ከነ ኪም ካርዳሽያን ከነ ሙቪ ላይ ከምናያቸው ሴቶች የምንማራቸው ነገር በልጧልና በዛ ምክንያት አሁን ባሎቻችን ወንዶቻችንን ትሪት የምናረግበት መንገድ እየተቀየረ ነውና እሷ ምን እያለች ነው ባሎቻችንን በደንብ ቴክ ኬር ማድረግ እንዳለብን ኮምፕሊመንት ማድረግ እንዳለብን ለሚያረጉልን መልካምነታቸውን ላይ ፎከስ እያደረግን ማመስገን እንዳለብን ምክንያቱም አይ ፊል ላይክ እንደዛ ስናረግ ኢቭን ቤታችን ራሱ becomes like cozy becomes ይረጋጋል በአጠቃላይና ወንዶች ደግሞ እንዳለ ሲስተሙ ራሱ አጌነስት ዘም የሆነ ስለሆነ እኛም ደግሞ ቤት ውስጥ አጌነስት ዘም ስንሆን የበለጠ ክራሽ የሆነ ወይም ጥሩ ያልሆነ ነገር ይፈጠራል ስለዚህ
የበለጠ በትዳራችን ወንዶቻችንን ባሎቻችንን ማክበር ማመስገን እንዳለብን ነው የተናገረችውና እውነት ነው ያንን ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም በተለይ ሀበሻ አሁን አሜሪካም ወይም ውጭ ሀገርም ያለን ወይም ያሉ እህቶቻችን ሞር ሲስተሙ እነሱን ሰፖርት ስለሚያደርጋቸው የልብ እየተሰማቸው ብዙም አይሆን ነገር ውስጥ ይገባል። ግን የፈለገ የልብ ቢሰማን እግዚአብሔር ያዘዘን ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ሕግ ውጭ መውጣት የለብንም ብዬ አስባለሁኝና የፈለገ ያ ሰው ራሱ ጥሩ ቢሄቪየር ባይኖረው በእኛ ጥሩ ቢሄቪየር ያንን ሰው መቀየር እንችላለን ብዬ አምናለሁኝና ቀላል አይደለም። ግን በጸሎት እና ራሳችንን ዝቅ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን። ምክንያቱም ኢቭን ክርስቶስ ሐዋርያቱ ክርስቶስን ማን ነው ከኛ የሚበልጠው ብለው ሲጠይቁት ማንም ከናንተ መብለጥ ቢፈልግ ራሱን ዝቅ ያርግ ብሏል። ስለዚህ በትዳር ውስጥም ራሳችንን ዝቅ ብናደርግ ከፍ እንላለን፣ ነገሮች ይስተካከላሉና ያንን ሼር ለማድረግ ብዬ ነው። What those say? It says pyramids and ziggurats. Yeah. How many words do you know sound like ziggurat? Only one. Only one. Ziggurat. Isn't that fascinating? Interesting. Now look at that. Those pyramids and those ziggurats are where they were sacrificing people. Wow. That's a human sacrificial portal. Look at all the cigarette companies, bro. Why do you think the old Marlboro logo emphasizes the A? See the pyramid? Wow. That's what they are doing. It's killed a human, sacrifice their blood at the top of the ziggurat or the pyramid, drain the blood, offer it to the demon god, eat the flesh on the bottom left, and then the bottom right, gain sacred knowledge. Wow. That's what that is. See the rolly paper right there? What is that called? Why do you think they call it that? That's the rolly paper that you roll cigarettes and weed in. It's called zigzag paper. Wow. Zigzag because of the ziggurat. That's where we get the word ziggurat. And then look, skull, and then pyramid. Look, scroll over. It says pyramid. Look, Kingston, pyramid. Salem is Jerusalem. Whole nother thing. Yeah. Petra is also a place where there was structures. Cool is the ancient derivation for ghoul. Keep going over. Misty are the mystics that ran the pyramids. Wow. Corso, again, pyramid. Go down. You can see this one. Black, again, pyramid. Kingston, Parliament, pyramid. They're all pyramids. Yeah. Scroll up. Look at that. It ain't about the camel, bro. It's about the pyramids in the background. Wow. Yeah, I see that right here. Look at the Marlboro logo. The pack even opens up the top of the pack and you lift off the top of the pyramid just to show the uncompleted Tower of Babel. So then are cigarettes basically like a mass human sacrifice ritual? Yes, absolutely. Interesting. If you're smoking cigarettes, you're a burned offering. እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። አልተረዳችሁ ምንድነው ziggurate የሚባል እንደ ፒራሚድ የሆነ የሰዎች ልጆች ሳክሪፋይስ የሚያደርጉበት ወይም የሰዎችን ልጆች መስዋዕት የሚያቀርቡበት እንደ ፒራሚድ ያለ ነገር አለ እና ያን ነገር እንግዲህ ሲጋሬት ራሱ ስሙ ራሱ ከዛ እንደመጣና ሲጋራ ማጨስ እንደ የሰው ልጅ ሳክሪፋይስ ወይ መስዋዕት ሲጋራ የሚያጨስ ሰው መስዋዕት እየተደረገ እንደሆነ እየተቃጠለ እንደሆነ ውስጡና ሊተራሊ that's በጣም ሾኪንግ እና እንዳለ የሲጋራ ካምፓኒዎች በጠቅላላ ከፒራሚድ እንግዲህ ጋር ግንኙነት አላቸውና በጣም this is very scary እግዚአብሔር ይርዳንና እውነት ነው ደግሞ ይሄ አንድ ሰው ሲጋራ በሚያጨስበት ጊዜ በጻድቁ አቡነ ዘርአ ብሩክ ገድል ላይ በአፍንጫው በአፉ እና በመቀመጫው በኩል የአምስት ቀፎ ንብ ሙሉ የሚያክሉ አጋንንት ወደ ውስጡ ይገባሉ የሚል አለ እዛ ላይና obviously በቃ ይሄን ኮኔክት ስታረጉት ሲጋራ የሚያጨሰው በጣም ርኩሳን መናፍስት ወደ ውስጡ ይገባሉና በዚህ ህይወት ያሉ እህት ወንድሞቻችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይርዳቸው። በርግጥ ያለማወቅና ያለመቻልም ነውና የበለጠ ደግሞ እኔ ብዬ ማስበው እዚህ ህይወት ያሉ ሰዎች የአቡነ ዘርአ ብሩክን ጸበል መጠመቅ ወይም ጸበላቸውን መጠጣት የበለጠ ከዚህ ነገር እንደሚያወጣ እኔ ሙሉ እምነት አለኝና ያንን ታረጉ እንደዛም ታረጉ ካላችሁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ። ተምራችሁባችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ሰላም ሁኑልኝ።